cɛ ni muso CDR ka foli b'aw ye bi kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen kelen de b'an bolo k'a da aw tulo kan n'o ye Gidi Magankaw ye u ka association min bɛ ko MVS Mon Village Sahel problème min b'u la haminako min b'u la u nana an ka plateau kan k'u b'o fɔ komi an y'a fɔ aw ye cogo min na association min b'an bolo kɔrɔ o ye MVS Mon Village Sahel Gidi Magankaw de don Gidi Magan bɛ Kayi mara de la a bɛ Mali ni Mauritanie frontière la association mɔgɔw wulila ka se an ma an bɛ n'u ɲininka u tɔgɔ n'u jamu na n balimakɛ e tɔgɔ i jamu ani bɛ place jumɛn na association in kɔnɔ ne tɔgɔ Demba Simaga ne de ye association président ye ayiwa n ce n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ani bɛ place min na association kɔnɔ ne ye Dembo Kamara association MVS porte-parole. ok n balimakɛ i tɔgɔ ni jamu Abdou Gandeka. Abdou Gandeka ale yɛrɛ tɛ mɔgɔ dogolen ye CDR kɔnɔ ale b'an ka bureau national la communication question fɔlɔ min tun bɛ n bolo ka poser aw kun association in a sigi kuma mɛnna wa kun jumɛn y'a to a sigira bon association sigira novembre 2014 bon association sigira kun min kama a kɛra 2014 donc n'i bɔra Kayi n'i bɛ taa Gidi Magan u ye sira tigɛ parisien ye bon sira in tigɛli kɛra mun kama parce que u b'a dɔn parisien n'an bɛ bɔ Faransi yan an kelen wari t'an bolo quoi wari caman bɛ parisienw bolo donc u ye sira tigɛ u taara ni wari caman ye dɔw b'a fɔ 70 millions CFA bon o la donc o de y'a to ne terikɛ ye n wele an bɛ école kɛ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ Habibu Sumare a ye n wele a ko n ma an t'a lajɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin sirako in na bon an ye réunion fɔlɔ kɛ bon an ni min wulila an bɛɛ bɛnna kɔ fɔ an ka association sigi bon n'i y'a ye u bɛ ka siraw tigɛ sira de t'an bolo parce que sira minnu bɛ sira tigɛ mɔgɔ ye u bɛ t'u jɔ yɔrɔ kɔni ninnu de la ka bin mɔgɔw kan n'a sɔrɔ ni autoroute tun bɛ yen i t'a fɔ u tɛ sira tigɛ mais a bɛ gɛlɛya quoi bon association sigira o waati o de kun kama donc association sigira sira ko de kama donc n'i ka jaabi jateminɛ i b'a fɔ association in aw b'a fɛ sira de ka dilan an b'a fɛ sira de ka dilan comme sira in depuis indépendance waati la kabini bi la sira in gouvernement si ma sigi Mali kɔnɔ min tɛ Gidi Magan ka sira in dɔn quoi sira in tracelen don déjà bon gouvernement caman sigira fɛn o fɛn sigira u y'a layidu ta n ye ko sira in bɛ dilan quoi donc sira in hali bi ɲɛma sɔrɔ a la voilà an bɛ min fɛ sisan an b'a fɛ ka appel de bila gouvernement na quoi voilà donc ani gouvernement tun ye gouvernement ka représentant ye layidu saba de taara n ye donc hari ATT tun bɛ wuli waati min na comme ale ka wuli cogo ma ɲɛ mais a ko n'ale wulila mɔgɔ min bɛna a succéder o bɛ dossier ta ka baara in kɛ quoi an b'o au niveau de la bi bon anw ye gouvernement interpellé u y'a layidu ta n ye donc o layidu in bon an bɛ miiri donc a tɛna kɛ layidu fɔlɔ ye quoi donc layidu taara u ye ko wagati jumɛn donc u ye layidu min ta n ye comme IBK talen na donc Kayi a fɔra Mali télévision na a bɛ site officiel kɔnɔ ka fɔ fin premier trimestre 2018 o bɛ bɛn fin mars ma quoi mois de mars 2018 k'u bɛ baara in daminɛ quoi voilà en tout cas donc a y'a fɔ télévision nationale de la Mali bɛɛ y'a mɛn Gidi Magankaw bɛɛ y'a mɛn bɛɛ nisɔndiyara k'a fɔ donc nin kuma in an bɛ miiri a tɛna kɛ comme fɔlɔ layidu ye quoi. n ce ka jaabi la Demba n bɛna yanni n ka se e ma
n bɛ ɲininkali tɛ n Gandega la. Gandega ne tun bɛ fɛ k'i ɲininka. Gidi Mara. Commune joli de don? Dugu joli b'a kɔnɔ? Gidi Mara est 9 communes, 48 villages. Ok. Gidi Mara yɛrɛ kɔnɔna na tɔɔrɔ jumɛn bɛ aw? Bon, Mariam Gidi Mara tɔɔrɔ ka ca an bolo ye. Parce que ni ye jateminɛ kɛ Gidi Mara an ni Mauritanie de bɛ frontière kelen na. Aw ye bagan maralaw de. An ka baara Gidi Mara yɛrɛ majorité bɛ bagan de mara. Donc tuma bɛɛ Gidi Marakaw ni problème bɛ ɲɔgɔn na à cause de bagako. Awa insécurité, sécurité t'anw fɛ parce que ni jow ye ka baganw ta u bɛ taga n'a ye Mauritanie. E tɛ se ka Mauritanie tigɛ k'i bɛ taa i ka bagan ɲini. Mauritanie autorité u b'i minɛ. I ka kuma latigɛ tɛ o yɔrɔ la, n tun bɛ fɛ sécurité yɔrɔ dɛmɛbagaw jaabi. Mais ne yɛrɛ kun ka question ye e bolo, est-ce que Mali autorité o b'a dɔn k'a fɔ commune 9 Gidi Mara commune 9 n'a a dugu 48 est-ce que u b'a dɔn ko aw bɛ yen wa? U t'a dɔn. Parce que u t'a dɔn k'u mina député t'an bolo. Député min b'an bolo a sigilen bɛ Kayi Gidi Marankate dunan de don. A tɔgɔ ye ko Bageɲuwa. Donc an ka problème a ɲuman a juguman a foyi tɛ se a ma. An b'a ye dɔrɔn ni élection sera. Voilà, n bɛ min dɔn o yɔrɔ la o de ye nin. D'accord. Donc député in yɛrɛ sigilen tɛ Gidi Mara? Non, a sigilen bɛ Kayi de. Donc parce que normalement ni député sigilen bɛ Kayi a kan ka waati dɔ kɛ Kayi ka taa waati dɔ kɛ anw fɛ ko min b'a na an b'a ɲɛfɔ a ye a bɛ na a b'a ɲɛfɔ assemblée kɔnɔ mais a tɛ taa anw fɛ ni élection ma se. Ok, o ye gɛlɛya belebeleba ye. Donc balimakɛ Demba, n ka question bɛ sécurité. Est-ce que sécurité bɛ Gidi Mara wa? I ka kuma dafa Gidi Mara ka ko a tɛ se ka fɔ ka ban. Gidi Mara gɛlɛya depuis ni wɔɔrɔ la fo ka bɔ Gidi Mara kana tuna la Faransi foyi ma yɛlɛma Gidi Mara la depuis an fa ninnu jusqu'à nin wagati la l'état tɛ Gidi Mara foyi ma ɲɛ foyi tɛ yen hali ji tɛ yen dumuni kɔni tɛ kuwa mun bɛ kɛ Gidi Mara ye a bɛ kɛ Faransinkaw ye dunan ninnu de b'a kɛ ci ko in n'o santé ko in n'o l'école ninnu bon sécurité kɔni a tɛ fɔ n'an ka balo bɛ bɔ Faransi yan n'an bɔra yan ka taa Gidi Mara malifara bɛ bɛn an kan k'an wari bɛɛ suɲa autorité malienne tɛ kuma i t'a wuli ka taa malifara ninnu ɲini on dirait que ils sont complices ni bɔra ka taa autorité fɛ ko jeunes ninnu nana ban kan ka wari ta i t'an jaabi yɛrɛ i tɛ wuli ka taa yɛrɛ a ma mɛn yɛrɛ an ka mɔgɔ de MVS secrétaire général a taara a bɔ Kawuru ka taa Kayi ka taa conférence dɔ kɛ a bɔra Kayi a taara ka taa Kawuru jeunes ninnu bila ka sira la ka jogi ka marifa ci a la ka jogi a bɔra a taara hɔ k'a fɔ autorité ko mobili t'u bolo moto yɛrɛ t'u bolo fo mobili ka taa jeunes nɔfɛ. Autorité façon jumɛn bɛ yen gendarme de bɛ yen wa garde de don préfet yɛrɛ bɛ Hawuru de b'a fɔ ko préfet mɔgɔ si ma wuli ka taa nɔfɛ Kayi ko a jogira ale kelen de wulila ka moto ta ka taa Kayi mɔgɔ si ma wuli ka taa jeunes nɔfɛ o ka taa nɔfɛ Kayi mɔgɔ si ma wuli ani ka ca n'anw Faransikan ninnu anw de tɔɔrɔlen don n'an bɔra Faransi ka taa Gidi Mara jeunes ninnu ta tɛ fɔ autorité de b'an tɔɔrɔ sira la premièrement autorité foyi kɛ Mali la et deuxièmement n'an bɔra dunan la anw de b'a bɛɛ k'an fɛ ale bɛ so jɔ écoliso ninnu jɔ ka santew jɔ ka forage jɔ mais n'an bɔra fana ka taa Mali la fana an tɛ hɛrɛ sɔrɔ autorité
sécurité compte très fort sécurité en cas kele wodi la sécurité mala gandega bolo ka da sécurité yo ka l'insécurité mbaw ka Gidimara aw ni Mauritanie ni ñoko ci be e bolo ka daw ka bon nga sécurité ko ni bora kay ka tabla ulienche o de duba foloye aw ni Mauritanie ni ñoko ci frontière la sécurité té parce que comme aya fo chogo mina jombe bi ka srala obika na folo minela aube pour gendarme wele garde forêt wele parce qu'on fait gendarmerie police donc abu wele comment faire de bouda comment nous ma fo mobile tout bolo on va faut ko gasoil tout bolo on va faire des fo donc on yere ba ke chogo mina amba ke ten madame Ningali konombe profiter ka kuma do fo on fait ka damine 89 kanabla bi sécurité t'en fait 89 on a village ka dogo munu ni Mauritanie sura ma mbuchi nyona ne rebeke sarawla samba khalifa sumari mali leta ubena wati mi nautlara kelela mo saraw ya ko sudo o ko fe ubena wa fo ko arafor ubena arafor te tuguni ubeta olube yi ni problème bambolo de anyere ni nyonche problème ba oyere ni nyonche ubado sisa ni war koy ubanta ubeta nanye kai kiame mumbolo ibe warbo galombe ne bolombe warbo après ube kiriti ya ombe sika ta o de ga on fait conseil na mame bagamara law de do abe uka dugu to de ko senefel atara kumo kono abe ka aka bagawnge misiudo fula nana ka misi ninnu nfa ko a bɛ taga ni jow ye cɛ sera a ko a ma ko nin ye anw ka misiw de fula in ko ne bɛ karisa ka misiw ta e de bɛ tugu ne kɔ a ye muruba bɔ ko a bɛ cɛ ye n tigɛ ni muruba ye ala y'a kɛ marifa bɛ cɛ in bolo ni mɔgɔ k'a b'i tigɛ ni muruba ye marifa b'i bolo i b'i défend a ye mugu ci fulakɛ in na est-ce qu'il va donc kainga wula kata dugu kolo mo be de che kata no kai o ma ba o problème yere ma ba falo bon oui 1 million de sara pour que mo do ka segi kata so ato o ma fu folo awni Mauritanie ñoko ci frontière la Geleati Gelea be tuma be parce que ni ay flaw be ka nga na folo sunu ou be ta nuit antes ka ta woni ou be ta na Mauritanie de parce que aw ni Mauritanie Gidimara ye flani Gidimara dobe o ye Mauritanie Gidimara dobe no o ye Mali sisa Gidimara malinkaw nu ka nafolo suɲɛna n'u bɛ se ka frontière tigɛ ka taga u balima minnu bɛ Gidimara Mauritanie fo u ni olu de ka contact kɛ ne ye malien ye e ye Mauritanie ne bɛ yɛlɛ moto kan e bɛ yɛlɛ ne kɔfɛ en tant que Mauritanien pour que n ka se ka n ka nafolo ɲini mais l'état fila ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ se hali ni wulila ka taa awru k'u ka sɛbɛn dɔ d'i ma pour que i ka taga n'a ye Mauritanie f'i ka wari de sara sinon a tɛ kɛ bon anw ka gɛlɛya yɛrɛ fanba n'i y'a jateminɛ kɛ 9 communes kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko garde forêt bɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔ fila de n'i ma fili Bafara ani Hawuru ani Meleke a banna bon o dugu fila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ u cɛ ka jan 30 km a b'a bɔ bon yanni e ka wuli fɔlɔ ka taa fɔ olu ye olu ka déplacer ka na u tɛna yɛrɛ u tɛna mais pourtant Mauritaniens bɛ bɔ Mauritanie ka n'u ka nafolo ɲini fo Mali dugukolo kan foyi tɛ bɔ a la o bɛ segin ka taga donc nin de b'anw fɛ donc ni aw ka kuma yɛrɛ jateminɛ hali Mauritanie tiɲɛnikɛlaw bɛ bɔ Mauritanie ka na tiɲɛni kɛ aw ka jamana kan ka segin ka taga bien sûr i tɛ se ka tugu kɔ yɛrɛ ok donc n balimakɛ kuma laban jumɛn b'i bolo k'a fɔ voilà an bɛ appel min bila gouvernement na a ye layidu min ta comme élection nana quoi parce que san naani bi an ma deli ka chef d'état ye kayi kɔnɔ fo nin sen na bon élection dɔ la a ye nin layidu ta ɲɛ layidu min taara donc an bɛ impôt min sara 9 communes
impôt an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que ka impôt an ka bloquer quoi k'an ka baaraw kɛ n'a ye donc an b'an ka impôt bloquer o objectif de b'an bolo pour que layidu gouvernement a kana kɛ campagne layidu ye quoi. Ça veut dire ni ma ka kuma tigɛ a b'a fɛ ka yɔrɔ min fɔ nin yɔrɔ la san 4 kɔnɔ IBK a ma se k'a ye a ka siɲɛ fɔlɔ dɔ ye nin ye ka taa k'a ye o fana kɛra élection na waati de la donc a ye layidu min ta ko a bɛ sira dilan an b'a ɲin'a fɛ sira in dilanni kuma a kana kɛ campagne kuma ye parce que n'a kɛra campagne kuma ye campagne tɛmɛnen kɔfɛ 9 communes de Guilimaga 48 villages impôt tɛ di l'État ma tuguni an b'a tigɛ de o de b'anw bolo k'a fɔ IBK n'a ka jama ye. Est-ce que continuer ka kuma ne bɛ se ka dɔ fara a kan ne bɔra yan ka taa Bamako n taara première commune de Bamako maire de commune de Bamako ouais c'est ça n taara fɛ u y'a fɔ yen ko an bɛ Guilimaga de il y a 9 communes là-bas na ne ɲininka parce que an ka yɔrɔ in na ko caman bɛ yen bon a tɛ kɛ n t'a dɔn an t'a dɔn wa ou bon u le t'a kɛba a ye papier bɔ k'a di ne ma l'État on a dit ça les droits et les devoirs aw kan kana mun kɛ l'État kana ko mun k'aw ye a y'a ka papier bɔ k'a di ne ma wa ye ɲininka ko aw bɛ l'impôt sara wa n ko oui an bɛ l'impôt sara a ko l'impôt sarali o ye a bɛ participer développement a ka yɔrɔ la ça participe les pays de l'impôt ça participe pour le développement de a ka yɔrɔ na n'a bɛ l'impôt sara aw développement ta k'aw fɛ o tɛ normal ye a b'a ka droit revendiquer l'État c'est obligatoire n'a bɛ l'impôt sara a ko l'impôt bɛ participer siraw na assainissement et ka yiri turu a bɛɛ b'a la ni l'impôt bɛ sara c'est obligatoire a bɛ ka a droit revendiquer bon l'impôt bɛ sara foyi tɛ k'an fɛ n t'a dɔn bon l'État fana jɔyɔrɔ bɛ min l'État jɔyɔrɔ bɛ min anw de b'a bɛɛ kɛ an ka yanni ka se quoi bon an ka fɛ yen kɔni drapeau dɔrɔn de bɛ yen le drapeau malien dɔrɔn de bɛ yen sinon foyi tɛ kɛ foyi tɛ voilà. Ok, on tient quoi Jabila, nous avons association MVS Mon Village Sahel Guilimaga 9 communes 48 villages on a kuka hake de ngali ke etala on tient au ka kuluma jola au kan be anyo on tient au ka kuluma jola au kan be semaine were sider ka kuna foni keneka